بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الثانية إعدادي، أرجو لكم التوفيق في دراستكم. لي لقاء معكم بخصوص les équations chimiques. Comment équilibrer une équation chimique. Alors أرجو باش تكونوا ضابطين الدرس ديالكم مزيان. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique? Quelles sont les lois de la réaction chimique? شحال من لوا كاينه؟ اذا أرجو باش تكونوا فاهمين هاد المسائل مزيان لأنها مهمة بزاف، وهو الدرس المهم الأكثر أهمية، لأن هذا الدرس قد تحتاجوه في السنوات المقبلة إن شاء الله. إذن لي لوا دو لا رياكسيون شيميك اللي شفتو لحد الآن كاينين جوج. لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس كتقول لنا بأن لا ماس ديال لي رياكتيف est égal à la masse ديال les produits. وكاين عندنا conservation des atomes en genre et en nombre. يعني أن الذرات المكونة للأجسام المتفاعلة هي نفسها المكونة للأجسام الناتجة. متفاعلة هما لي رياكتيف والناتجة هما لي برودوي. يعني les atomes qui forment les réactifs sont les mêmes qui forment les produits. Qui ont un réarrangement au cours de la réaction. D'accord? Alors, إذن دائما كنعبروا على une réaction chimique avec une équation chimique. اللي كنديروا فيها les réactifs à gauche et le produit à droite، وكنديروا واحد une flèche. هاد la flèche هادي qui indique le sens de la réaction. C'est-à-dire que P réagit avec O2 pour donner P2O5. D'accord? Alors, الآن غادي ناخدو واحد 3 ديال لي زيكواسيون شيميك ونحاولوا نفهموا كيفاش نديروا l'équilibré. Alors ça, c'est une équation non équilibrée. Pourquoi? يعني la loi de conservation، لأن la loi de conservation هنا علاش غنتكلموا باش pour équilibrer une équation chimique؟ غنتكلموا على loi de conservation des atomes en genre et en nombre. Alors غنبداو بلو genre. إذا كنشوفوا les réactifs، il y a le P et O. خاص يكون عندنا في لي برودوي فقط بي و او، ما يكونش شي اتوم اخرى. الا كان شي اتوم اخرى سو ني با اون رياكسيون، سو ني با اون ايكواسيون شيميك. داكوغ؟ خاص يكون عندنا بي و او. فوالا لقينا بي اي او. المشكل اللي كاين دابا في هاد ليكواسيون هادي اللي كتسمى هادي سو ني ايكواسيون شيميك نون ايكيليبري. هادي كتسمى اون ايكواسيون شيميك نون ايكيليبري. إذا خاصنا حنا نيكيليبرو. باش نيكيليبرا غادي نختاروا دي نومبر. هاد لي نومبر هادو فين غادي نحطوهم؟ عندهم مكان واحد اللي يمكن يتحط فيه، وهو اغوش. هنا هاد الاماكن هادي هنا دائما اغوش ديال لا فورمول شيميك. هنا بلاصتو ما يتحطوا حتى في شي بلاصه اخرى غير هنا فقط. ممنوع نحطوهم هنا، ممنوع نحطوهم هنا، ممنوع نحطوهم هنا الفوق او لتحت. هذه هي بلاصتهم فقط هنا. داكوغ؟ il faut bien attention. راه الا درتي لو نومبر هنا وهنا وهنا سي فو، ce n'est pas une équation chimique هذيك. D'accord? Alors, c'est très bien. Alors maintenant, غادي ناخدو
هذا l'exemple هذا. هذه l'équation وغادي نحاولوا نيكيليبريو. Alors c'est très bien. عندنا هنا غادي نشوفوا P c'est un corps pur simple. Au O2 c'est un corps pur simple. Au P2, O5 c'est un corps pur composé. Alors, même un corps pur simple. Corps pur simple, il est formé d'un seul genre d'atomes. ما كنلقاوش 2 ولا 3 ولا 4. Un seul genre. Donc, par exemple, P. ما كاينش O ولا شي حاجة. P. Le phosphore. O2, c'est un corps pur simple. Parce qu'il n'y a que les atomes d'oxygène. Mais P2O5, c'est un corps pur composé. Pourquoi? Parce qu'il y a le P, il y a le O. C'est très bien. Alors, maintenant, on commence à équilibrer les atomes de corps pur composé. Alors, P, on commence par le P2. Alors, maintenant, ici, on a un seul atome de phosphore. Mais ici, on a 2 atomes de phosphore. Alors, pour avoir égalité, il faut que je multiplie 1 par 2. Et ici, je multiplie par 1. D'accord? Pardon. Alors, 2 multiplié par 1 est égal à 1 multiplié par 2. Donc, ce 2-là que j'ai choisi, je veux... Voilà sa place. كما قلنا خد نحطوه هنا. ما نحطوش هنا. ولا نحطوه الفوق ولا نحطوه لتحت. هنا à gauche. Et ce 1-là, voilà sa place. Donc, هنا سالينا دابا مع le P. Il est équilibré. 2P في les réactifs et 2P في les produits. Alors, maintenant, je passe à l'oxygène. Combien ici j'ai d'oxygène? J'ai 5 O. Mais ici, j'ai tout simplement 2. Alors, دائما كنمشي le plus grand. 5, quel est le nombre que je multiplie ici par 5, par 2, et j'obtiens 5. Ce n'est qu'une fraction. Donc c'est 5 sur 2. À ne pas confondre 2 avec 0. Hein. Ça c'est O. 2O. Ça c'est 5O. D'accord? Alors, 5 demi fois 2 est égal à 5. Donc, je vais simplifier 2 par 2 et j'obtiens 5. Donc, ce 5 demi-là, je le mets ici. Et ici, j'ai multiplié par 1. Donc, je vais le mettre aussi ici. Donc, 1 multiplié par 1, ça donne 1. D'accord? Alors, finalement, j'obtiens 2P plus 5 demi-O, O2, qui donne 1 fois 1, c'est 1, P2O5. Alors, c'est le nombre que j'ai choisi, que j'ai trouvé, sont qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Or, les coefficients stoichiométriques خاصهم يكونوا des nombres entiers naturels. Ce n'est pas des fractions. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tous ces coefficients par un nombre qui va éliminer cette fraction. Le nombre qui va éliminer cette fraction, c'est 2 et les multiples de 2. Donc 4, 2, 5, 6, ainsi de suite. Mais je cherche toujours le plus petit nombre qui va éliminer le dénominateur de 5 demi qui est C2. Donc, je multiplie par 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Finalement,
j'obtiens 2 fois 2, c'est 4 P, plus 2 fois 5 demi, c'est 5 O2, qui va donner 2 fois 1, c'est 2 P2 O5. Et voilà, finalement, j'ai équilibré cette équation. لا إلا بغيت نتأكد نتحقق واش فعلا ما ارتكبتش خطأ. Alors, je compte combien de P j'ai dans les réactifs. J'ai 4 P. Et ici, 2 fois 2, c'est 4 P. Donc, c'est bien pour P. Pour O2, l'oxygène. Donc, j'ai 5 fois 2, c'est 10. Et ici, 2 fois 5, c'est 10. Donc, l'équation est bien équilibrée. D'accord? Alors, on passe à la deuxième équation qui est C4H10 plus O2 donne CO2 plus H2O. Alors, maintenant, j'ai C4H10, c'est un corps pur composé. O2, c'est un corps pur simple. CO2, c'est un corps pur composé. H2O, c'est un corps pur composé. Alors, évitez de commencer à équilibrer les atomes des corps purs composés les premiers. يعني اجتنب توازن les atomes ديال le corps pur simple. يعني par exemple ici غادي نخلي O هو الاخر ايكيليبري. داكور؟ ما غاديش نبدا به هو الاول. الا بديت به هو الاول غنضيع الوقت ديالي وغالبا ما غاديش نوصل ايكيليبري l'équation. D'accord? Alors, on commence. Maintenant, je commence soit par le carbone, soit par l'hydrogène, l'hybride. Alors maintenant, je commence par le carbone. شحال عندي من carbone هنا؟ J'ai 4 carbones. C4. Mais ici, شحال عندي؟ 1. Un carbone. Il faut qu'il y a égalité entre le nombre d'atomes de carbone qui se trouvent dans les réactifs est égal au nombre de carbone qui sont dans les produits. Alors, le nombre que je vais choisir, c'est 4. Ici 4, ici 1. Alors, on choisit par exemple 8 وهنا 2. Mais دائما كنختار داك لو نومبر الصغير فيهم اللي غادي يفي ليا بالغرض. D'accord? لأن هادو sont des nombres à choisir أنا. Alors, maintenant, لقيت دابا 1 fois 4 est égal à 4 fois 1. Donc, هاد le nombre que j'ai choisi غادي نحطو هنا. D'accord? هنا. وهاد le 1 غادي نحطو هنا. D'accord? Maintenant, le carbone, سالينا معاه. Il est équilibré. نقولوا الله يهنيك. D'accord? Maintenant, je passe à l'hydrogène. شحال عندي هنا من hydrogène? عندي 5 hydrogènes. Ah, plutôt 10 hydrogènes. 10 H. Mais ici, combien j'ai? J'ai 2. Alors, 2H. إذن خاصني un nombre que je multiplie par 2 أعطيني 10. شكون هو؟ C'est 5. وشنو هو le nombre اللي غادي نملتيبلي par 10 ويعطيني 10؟ C'est 1. Donc, هاد le 1 هذا غادي نحطو هنا. Donc, je multiplie ici par 1. وهاد 5 هذا غادي نحطها هنا. À côté des atomes d'hydrogène. D'accord? Alors maintenant, l'hydrogène est bien équilibré. Donc, هنا
1 fois 1, ça donne 1. Donc, il y a 1, toujours. Alors, le carbone, l'hydrogène est bien équilibré. Il y a d'abord l'oxygène. Alors, combien d'oxygène il y a? 2. À ne pas confondre O avec 0. هنا عندي في لا somme ديال l'oxygène شحال عندي هنا؟ alors في لا موليكول الاولى اللي هي CO2 عندنا 4 CO2 يعني 4 CO2 donc 4 fois 2 c'est 8 O pour ne pas confondre غادي ندير O هكا plus هنا شحال 5 O donc le total شحال عندنا هي 13 O. Alors, غادي نملتيبلي هذا بار ان نومبر اللي هو 1 باش ملي غادي نملتيبلي هنا بار 1 وهنا بار 1 ما غاديش يخلق لي مشكل. Par contre, هنا pour avoir égalité de 13, je multiplie par une fraction où le dénominateur est égal à 2. 2 simplifié par 2 غتبقى لنا 13. إذا 13 sur 2 ها هي بلاصتها. D'accord? Maintenant, j'ai bien équilibré l'équation est bien équilibrée. Mais le problème هي أن les coefficients stoichiométriques اللي عندنا هنا 1 au 13 sur 2 au 4 sur 5 خاصهم يكونوا des nombres entiers naturels ما يكونوش des fractions. Alors pour s'embarrasser ديال هاد deux هادي خاصني نختار واحد le nombre qui va éliminer ce deux là. Donc c'est 2. Donc je multiplie le tout par 2. Et donc 2 fois 1 c'est 2. Et donc 2 c'est 4 H10 plus 2 fois 13 sur 2. Donc on va simplifier 2 par 2. On va prendre 13. O2. Ça donne 2 fois 4 c'est 8. C'est O2 plus 2 fois 5 c'est 10 H2O. Et voilà, notre équation est bien équilibrée. إلا بغينا نتحققوا ما عندناش مشكل. Alors عندنا شحال من الكربون هنا؟ عندنا 8. شحال من الكربون عندنا هنا؟ سي 8. دونك الكربون ما عندناش مشكل. عندنا بالنسبة للهيدروجين 2 fois 10 c'est 20. غتجيو هنا 10 fois 2 c'est 20. Alors j'ai ici 20. Voilà. هنا كاين égalité وهنا égalité. اش بقى لنا l'oxygène شحال عندي هنا 13 fois 2 c'est 26. Alors هنا شحال 8 fois 2 c'est 16 ها هو plus 10 fois 1 لأن هنا 1 10 donc 10 plus 16 تعطينا هي 26. Donc voilà, l'équation est bien équilibrée. Alors maintenant, on va essayer d'équilibrer cette équation-là. Maintenant, on va essayer, mais باش نبين لكم بأن علاش ما خصناش نبقاو نبداو بلي équilibrer les atomes ديال لو كور بور سامبل لأن إلا بدينا به غادي نكونوا مضيعين الوقت وبدون فائدة. ألوغ غادي نحاولوا ما يمكن. إذا هنا عندنا C3H8 بلس O2 وعندنا هنا CO2 بلس H2O. إذا نشوفوا بعدا واش سي اون إيكواسيون شيميك ولا لا. ما معنى إيكواسيون شيميك؟ يعني واش كاين كونسيرفاسيون ديال لي زاتوم يعني ان لي زاتوم اللي كيكونوا لنا لي كور لي رياكتيف هما اللي كيكونوا
نفسهم اللي كيكونوا لنا لي كور لي برودوي. الوغ كنلقاو لو كربون، الهيدروجين او اذا ما كايناش شي اتوم غريبه كاينه مثلا في لي رياكتيف وما كايناش في لي برودوي. الا لقينا اون اتوم ما كايناش في لي رياكتيف ولقيناها في لي برودوي غنقولوا هذاك سو ني با اون ايكواسيون شيميك. داكوغ فوالا. اذا غادي نبداو دابا. عندنا هذا سي ان كور بور كومبوزي وهذا سي ان كور بور سامبل. كور بور كومبوزي كور بور سامبل. الوغ قلنا غادي نبداو à équilibrer les atomes de corps pur simple. إذا هنا عندنا شحال من O؟ عندنا هنا جوج وعندنا شحال هنا؟ عندنا جوج زائد واحد هي 3 3 O. Alors on a 2 O. Donc il faut que je multiplie ici par H par 1. علاش؟ لأن هاد الان غادي نجيبو هنا ونجيبو هنا. داكوغ. وهنا جي مولتيبليي باغ ان نومبر اللي غادي يعطيني تيغال 3. دونك سي 3 دمي. داكوغ. الوغ كما العادة غادي نهز 3 دمي وغادي نحطها هنا. وهاد الان غادي نحطو هنا ونحطو هنا. دونك فوالا ها حنا فكينا مع l'oxygène. D'accord? اش بقى لنا دابا؟ غندوزو دابا لو كربون. عندي شحال من كربون عندي هنا؟ عندي 3. ها هو 3. وهنا شحال عندي؟ عندي 1. هنا 3 سي وهنا 1 كربون. دونك خاصني نضرب في واحد لو نومبر اللي غادي يعطيني 3. هو 3. إذا هنا multiplié par 1. إذا هاد 1 غادي نجيبو لهنا وهاد 3 غادي نجيبها لهنا. داكوغ. مزيان. انتبهوا. غادي نشوف واش الأكسجين باقي إكيليبري ولا لا. كنلقاو هنا 3 sur 2 fois 2 سي 3. لكن هنا 3 fois 2 6 plus 1 7 ولات عندي هنا 7 أكسجين. إذا دابا هنا إكيليبريت لو كربون وقع لي خلل على مستوى ديال الأكسجين. إذا خاصنا نعاود ثاني إكيليبري الأكسجين. داكوغ. وغادي نبقى ندور هكاك وكنضيع الوقت بلا حاجة. C'est pour cela toujours on commence à équilibrer les atomes ديال le corps pur composé. إذا غادي نخلي الأكسجين هو الآخر. ما غاديش نتكلم معاه دابا حتى الاخر. اذا عندي هنا 3 كربون 3 كربون. عندي هنا ان سول كربون. الوغ اش غادي ندير؟ دونك هنا جي مولتيبلي بار 1 اي سي جي مولتيبلي بار 3. دونك هاد 3 هادي غادي نطلعها لنا وهاد الان غادي نطلعو لنا. فوالا مانتنون le carbone est bien équilibré. C'est bien. غندوز دابا l'hydrogène. شحال عندي هنا؟ 8. وهنا combien? C'est 2. Alors, le meilleur nombre c'est 4. Alors, 4 fois 2 c'est 8 et ici je multiplie par 1. Alors, multiplie ici par 1. Et ici, ce 4, voilà sa place. D'accord? Alors, maintenant, l'oxygène, le carbone et l'hydrogène sont équilibrés. اش بقى لنا l'oxygène. Alors, شحال عندي هنا من l'oxygène? J'ai 2. Mais ici, la somme, 3 fois 2, c'est 6. Plus 4. Donc, c'est le nombre d'oxygène ici. O, donc c'est 10 oxygène
Ici, 2. Donc, je multiplie par un nombre. Ici, c'est 1. Et ici, sera 5. 5 fois 2, c'est 10. 1 fois 10, c'est... Donc, le 5, je le mets là. Et le 1, je multiplie ici par 1. Ici, par 1. Donc, voilà. Et j'obtiens équation équilibrée. 1 fois 1, c'est 1. C'est 3. H8 plus 5 fois O2, c'est 5 O2, donne 1 fois 3, c'est 3, CO2, plus 1 fois 4, c'est 4, 4H2O. Et voilà l'équation équilibrée dont 1 et 5 et 3 et 4 sont les coefficients stoichiométriques. D'accord? Alors, je vous laisse avec cette série des exercices, des équations à équilibrer. Donc, celle-là et celle-là et celle-là. Essayez de les faire tous pour s'entraîner à équilibrer des équations chimiques. Alors, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.